أستاذي ماذا سندرس اليوم؟ اليوم بعض الفقرات. نعم. طيب. من يقرأ هذا وثم يجيب نفس الطالب. نعم. من يقرأ هذا؟ मैं पढ़ूं? اقرأ يا حبيبي، اقرأ وأجب الأسئلة. ترك ثابت العراق وانتقل إلى جدة. هو الآن مدير الشركة في جدة. ثابت سعيد في جدة مع أسرته. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. يذهب ثابت مع أسرته إلى شاطئ البحر يوم الخميس ويقضي يوم الجمعة في مكة. يذهب إلى مكة هو وأسرته يوم الجمعة صباحا. تستغرق الرحلة من جدة إلى مكة ساعة تقريبا. يصلي ثابت وأسرته صلاة الجمعة في المسجد الحرام ويصلي العصر أيضا هناك. بعد صلاة العصر يذهب إلى بيته في جدة. ثابت نعم. ثابت. ثابت का मानी क्या था? ثابت هذا رجل، اسم الرجل. نعم. طيب. ثابت مدير شركة. هذا صحيح أم غلط؟ لا. ها. نعم هو مدير؟ صحيح بنعم. لا، كفاية إن شاء الله، كفاية. نعم. السؤال الثاني، يلا بسرعة يا حبيبي كاشف، بسرعة. ثابت يسكن مع أسرته. مهم. نعم. صحيح؟ نعم. جميل. يلا السؤال الثالث. يقضي ثابت يوم الخميس في السوق. السوق. جميل. يقضي. هل هذا صحيح؟ لا. غير صحيح. هذا غلط. غير. جميل. يذهب إلى مكة في الصباح. هذا صحيح؟ اليوم صباحا. نعم. صحيح. في الصباح मतलब إلى صباحا. صباح. نعم. خلاص. تستغرق الرحلة إلى مكة ساعة ونصف ساعة. هذا صحيح؟ نعم. هل هذا صحيح؟ صحيح. لا. لا يا حبيبي. إلى مكة ساعة ونصف. وده ساعة تقريبا. ساعة تقريبا. خلاص. يصلي ثابت صلاة الجمعة في المسجد الحرام. نعم. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. جميل. يلا. يصلي ثابت صلاة العصر في جدة يوم الجمعة. جميل. في جدة يوم. صحيح मतलब क्या बना इस फिक्रे का يصلي ثابت صلاة. يصلي صابت، يعني هذا الرجل الذي اسمه صابت. ثابت يصلي صلاة العصر في جدة. أي يوم؟ يوم الجمعة. هل هذا صحيح؟ هل هو يصلي صلاة العصر في جدة؟ بعد صلاة العصر أنا صلاة الجمعة يصلي صلاة العيد هناك في المسجد الحرام، المسجد الحرام. ليس في جدة. وهذا غلط. هذا غلط. خلاص. نعم. جميل، لا بأس. يلا يا أخوات، كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ الساعة والنصف تقريبا. والنصف تقريبا. إلى أين تذهب الآن؟ نعم.
إلى أين تذهب؟ أذهب ها؟ أذهب إلى المدرسة الآن. جميل، خلاص. كيف تقضي الوقت في مدينة المنورة الشريفة؟ أصلي أصلي صلاة المدينة المنورة. ها؟ أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله هناك، وأصلي صلوات الخمسة في مسجد النبوي، وأقرأ القرآن هناك، وأذكر ربي. واذكار. أحضر الدروس في المسجد النبوي. وأنا أشارك في الدروس داخل المسجد. هذا جميل. خلاص، كفاية إن شاء الله، كفاية، لا بأس لا بأس. من أين حضرت يا أخي أو أختي؟ حضرت أنا أنا حضرت من باكستان. من أنا جدة. حضرت 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 من جدة. حضرت من جدة. جميل. هل معك الجنسية العراقية؟ نعم، معي معي الجنسية العراقية. جميل. وأين الثانية؟ الثانية سلمي يا حبيبي. كيف تذهب إلى الأمل؟ أذهب إلى العمل. الثانية غير موجودة. أذهب إلى العمل. أين لا. أين أذهب بالحافلة. أذهب بالحافظ. لماذا تسكن في القرية؟ القرية هادئة والهواء نقي. جميل، أحسنت يا بنتي، أحسنت، ما شاء الله. أحضر الدروس في المسجد النبوي. جميل جميل، هذا مكتوب هنا. يعني هنا الأسئلة، هنا الأسئلة وهناك الأجوبة. جميل جدا، أجوبة. جميل. نعم. لا بأس. من يقرأ هذا إن شاء الله ويجيب الأسئلة؟ عبد العزيز طالب كيني. كيني هذا من صح. كينيا، هو من كينيا. نعم، حضر من كينيا للدراسة في جامعة أم القرى في جميل. مكة المكرمة. يدرس عبد العزيز اللغة العربية والثقافة الإسلامية. عبد العزيز يحب مكة، ويقضي الوقت صباحا في الجامعة، ويصلي العصر والمغرب والعشاء في المسجد الحرام. ما جنسية عبد العزيز؟ عبد العزيز طالب كيني. من أين حضر؟ حضر من كينيا للدراسة في الجامعة أم القرى. أين يدرس؟ في جامعة أم القرى. ماذا يدرس؟ يدرس اللغة العربية. ماذا يحب عبد العزيز؟ عبد العزيز يحب مكة. كيف يقضي يومه؟ ويقضي الوقت صباحا في الجامعة، ويصلي عصر والمغرب والعشاء في المسجد الحرام. أحسنت يا بنتي، أحسنت يا رافعة، أحسنت. يلا يا أحباب، من يقرأ هذا إن شاء الله؟ عبد الرحمن طبيب إريتي يعمل في المستشفى الجامعي ويدرس في كلية الطب. حضر عبد الرحمن من إري إريتريا. कैसे पढ़ेंगे إريتريا يعني إريتريا الحبشة. إريتريا قبل 8 سنوات، ويسكن في شقة جميلة في مدينة الرياض. يذهب عبد الرحمن إلى المستشفى في الصباح بالسيارة، ويذهب إلى الكلية في المساء بالحافلة في الجامعة. ما جنسية جميل، عبد أحسنت. الرحمن؟ يا بسمة، عبد الرحمن أين جنسيته إريتريا؟ ما اسمها القديم؟ إريتريا، ما اسمها القديم؟ إريتريا. حبشة. الحبشة. إريتريا أفريقيا. هي دولة صغيرة، وبجنبها إثيوبيا. فالحبشة إثيوبيا وإريتريا الآن في هذا الزمان. يلا يا حبيبتي، هاتني بالبنكة. طيب، يلا. ما
مهنته فقيه. أين يعمل؟ يعمل في المستشفى. متى هاجر من إريتريا؟ هاجر عبد الرحمن من إريتريا قبل 8 سنوات. أين يسكن في شقة جميلة. كيف يذهب إلى المستشفى؟ يذهب بالسيارة. يذهب إلى المستشفى بالسيارة. أين يعمل في صباحا؟ يعمل في صباحا يعمل في المستشفى في صباحا. أين يعمل في المساء؟ يعمل أين يعمل في المساء؟ इसका क्या है? أين يعمل في المساء؟ يعمل في المستشفى في المساء. إلى الكلية. إلى الكلية. نعم. ما الفرق بين 8 و8؟ 8 هذا مؤنث و8 هذا مذكر. جميل، أحسنتي أحسنتي. يعني أنا مصور جميل، يعني ما شاء الله أنا مصور ماهر. أنت عرفتي أن هناك هذه بنت، ما شاء الله ما شاء الله، صورة جميلة صح وواضحة. لا. الحمد لله الحمد لله. يلا هذه شيء جميل. نعم، يلا اقرأوا مع بعض إن شاء الله، اقرأوا مع بعض ملك كرو. ها نعم اقرأوا. أخي إبراهيم. نعم. هي إبراهيم مهندس في شركة لا، للسيارات. تانية اقرأي هذه واملئي الفراغ من هذه الكلمات. هذا المكان أخي يسمى الفراغ، هذا هو الفراغ صح. هذه كلمات املئي، يلا املئي الفراغ. ثانية. أخي إبراهيم مهندس في الشركة للسيارات وهو يسكن في بيت في مدينة كبيرة. بيت إبراهيم بعيد عن الشركة. يذهب إبراهيم بالسيارة الساعة 6 صباحا ويكون في الشركة الساعة 7 ويكون في البيت الساعة 4 عصرا. إبراهيم لا يحب هذه المدينة الكبيرة وأسرته لا تحب البيت الذي تسكن فيه. إبراهيم مريض. أسرته مريضة أيضا. نعم يا أحباب يا أحباب، حاولوا معها، حاولوا وشاركوا في السؤال. يلا يا أحباب. ثانية اقرأي يا ما حبيبي. معني تلوث؟ تلوث، نعم. من يجيب؟ ما معنى تلوث؟ pollution. ما شاء الله. يلا يا حبيبتي ثانية اقرأي. الأسرة تزور الطبيب كثيرا. جميل. ترك إبراهيم وأسرته المدينة الكبيرة. انتقلت الأسرة الآن إلى مدينة قريبة من الشركة ليس فيها التلوث. تلوث وضوضاء وازدحام وفيها شاطئ جميل وهواء نقي. نعم. هل تعرفين الضوضاء يا تانيا؟ ضوضاء؟ لا. أنت لا تعرفين الضوضاء وأنت تعرفين ازدحام؟ لا. noise شور जो والضوء ده no شور رش. دقيقة واحدة، أنا
اتركوني أن أسأل عنبر. نعم عنبر، تلوث ما معنى تلوث؟ pollution, ما معنى ضوضاء؟ noise noise pollution, ما معنى ازدحام؟ rush. rush جميل، أحسنت يا عنبر، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، أحسنت. يلا يا حبيبتي تانية. يعمل إبراهيم. يعمل إبراهيم الآن في الشركة وهو سعيد. سعيد, سعيد، جميل، هو سعيد. ما سعيد معنى ثانية يا رافعة، ما معنى هو إبراهيم نعم. وهو سعيد أيضا، ما اسمه أصلا؟ ماذا قلت؟ يعني هو إبراهيم صح، ويقول هو نعم. سعيد، كيف هذا؟ هل هو إبراهيم أو هل هو سعيد؟ ما اسمه؟ وهو سعيد. بسمة طارق نفس السؤال. نعم يا هناك يقول يعمل إبراهيم الآن في الشركة وهو سعيد، ما معنى؟ يعني هو إبراهيم أو هو سعيد؟ ما اسمه؟ هو سعيد. هو سعيد. ومن إبراهيم؟ هو هو إبراهيم وهو سعيد، كيف هذا؟ إبراهيم هو ها؟ إبراهيم لكن هو سعيد هو معنى إبراهيم خوش. ولكن هو أيضا سعيد صح؟ يعني سعيد، ما معنى سعيد؟ خوش. happy. خوش. happy جميل، اسمه إبراهيم وهو يشعر بالسعادة، يشعر بالسعادة، بالفرح. جميل، بالسرور، ما شاء الله، هو مسرور، هو فرحان، هو سعيد، ما شاء الله. يلا يا بنتي، يلا اقرأي. وتسكن الأسرة في بيت كبير وجميل وقريب من شاطئ البحر. إبراهيم يحب هذه المدينة وأسرته تحب هذه المدينة وهي سعيدة أيضا. ما شاء الله ما شاء الله عليك، أحسنت. खाली نعم जगह में क्या है इसमें सेकंड? نعم، كلم العربي يا حبيبي كاشف. نعم، ماذا تفعل؟ ماذا ماذا كلمة في الفراغات؟ في الفراغ، فراغات. ماذا كلمة بعد شاطئه؟ जैसा कि दूसरी खाली जगह में क्या है, मैं ये पूछ रहा أين؟ هنا. بعد شاطئه. شاطئ البحر हूँ. फोर्थ में, राबिया में. في نهاية. هنا في شاطئ البحر. बाहर मानी بحر قلزم، بحر الهند، ها؟ بحر أوقيانوس. شاطئ، ما معنى سي، شاطئ؟ اوشن، سمندر. شاطئ ocean. شاطئ بمعنى شاطئ، ساحل سمندر، كنارة، بيتش. طيب. أنا ترعرعت، ترعرعت في اسكندرية. أنا ترعرعت في اسكندرية. هل تعرفون أين اسكندرية؟ نعم. أين اسكندرية؟ نعم، في مصر. في مصر الحبيبة. في مصر الحبيبة هناك مدينة اسمها الإسكندرية، وأنا سوف أكتب هنا ترعرعت. ما معنى ترعرعت؟ ترعرع. Be full, be over, be waterfall, some manner, be morning. ترعرع. نعم، هذا ترعرع. flourish or grow rich or
क्या है seeds involve grow develop through so I أنا ترعرعت be raised I grow up so أنا ترعرعت في إسكندرية. تعالوا إلى شاطئ الإسكندرية يا أحباب، تعالوا نتعرف على شاطئ الإسكندرية. شاطئ اسكندرية، تفضلوا. تفضلوا إلى هنا وسوف أراكم. هذه هذه شاطئ اسكندرية. هذا شاطئ، هذه أم هذا؟ هل هذا كلمة شاطئ؟ هل هناك كلمة يوجد الشاطئ فاعل من شطأ شاطئ شواطئ شاطئ البحر شاطئ جمع شاطئ. شاطئ النهر والوادي شطه وجانبه. شاطئ جمع شواطئ، شاطئ جانبه، جانب يعني جانبه، جانب البحر، هذا هو الشاطئ. نعم، تفضلوا إلى الشاطئ وأنا سوف أذهب بكم إلى الشاطئ. تفضلوا إلي. نعم، هذه شاطئ الإسكندرية، مدينة إسكندرية، وأنا ترعرعت هنا. ما معنى ترعرعت هنا؟ أنا كنت هنا. बड़ा نعم، أنا ترعرعت هنا. تفضلوا. هذه شاطئ اسكندرية، شاطئ اسكندرية. اسمها شاطئ المندرة. تذكرت أن اسمها شاطئ المندرة، ربما. نعم، هل هناك شاطئ؟ ما اسم هذا الشاطئ؟ هناك شواطئ كثيرة جدا، شواطئ كثيرة جدا أحباب. ماذا قلت؟ أن الشواطئ كثيرة جدا. نعم هنا. أنا كنت أسكن هنا. उस्ताद نعم، जी कुंतु का मतलब इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे? जैसे كنت मैं ज़हब था، तो كنت I was को जब भी इस्तेमाल करोगे كنت करेंगे ना। और वही अगर कुंतु अज़हब और ज़हब तो इन दोनों में क्या फर्क होगा? फर्क है ना। كنت أذهب का माना होगा मैं जाया करता था। जब मुजारे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे माना हो जाएगा, मैं जाया करता था। कुंतु अज़हबु, मैं जाया करता था। ज़हब तो मैं गया। और सर जो वर्ड मिलाते हैं इसमें, जैसे अर्रहमान अर्रहीम, इसमें तो चलो हरूफ कमरी और शमसी की वजह से अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है। कुरान मजीद, ما هو सर السؤال؟ जो वर्ड मिलाते, ما هو السؤال؟ तो मेरा ये सवाल है कि ये वर्ड मतलब क्या, कैसे मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं ये दोनों पीछे अगले पिछले वर्ड्स को? नहीं अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, जैसे अब आप कुरान मजीद। कैसे बनाते हैं? दोबारा सवाल करो, जल्दी सवाल करो, क्या कह रहे हैं? सर जैसे मिलाए हैं अर्रहमान निर्रहीम,
हाँ पिछली बार निर नून को रे के साथ, नर, हाँ और कुरआन मजीद, हाँ ऐसे जो वर्ड्स है दोनों आपस में मिले हुए अलग अलग वर्ड्स है ना, कुरआन मजीद, कुरआन मजीद भी इससे पढ़ते हैं, वो जो नून मीम ये मिले हुए हैं दोनों साथ, कुरआन मजीद। हाँ तो हाँ। ये सर क्यों है मतलब ऐसे? नहीं इस क्या मतलब क्यों है, ये अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है ना, रहमान और रहीम। ये रहमान है और ये रहीम है, ठीक है। अब इसको मिला के पढ़ते हैं, इसके तो तीन तरीके हैं पढ़ने के, लेकिन ये हम मिला के पढ़ते हैं ना, दो लफ्ज है ना, तो ऐसे ही बोलते हैं ना, जब आज जब बोलते हैं तो ऐसे। सर हाँ आई थिंक वो पूछना चाह रहे हैं कि जो हमने ग्रामर में उस दिन कल शायद या परसों पढ़ा था कि दो लफ्ज मिला के तो पढ़ते हैं, आई थिंक ये वो पूछना चाह रहे अरे सवाल क्लियर नहीं है बच्चे का ना, बच्चा अभी तक वैसे सवाल इसके जहन में आ गया। आप सवाल को पहले समझो उसी तरीके से, फिर उसके बाद आपने मुझे बताना है ताकि मैं भी समझ सकूं। पहले मेरा एक घर देखो जरा, उन्जुरु इला हुना या तो अहबाब, ये هذا हुआ बैती, هذا अना कुन्तु अस्कुनु हुना, अना कुन्तु अस्कुनु हुना, وكنت ألعب هنا، هذا هو المكان، فهمت؟ أنا أسكن في هذه الإمارة، أنا كنت أسكن هنا، صح؟ ومن هنا أخرج من هنا ماشيا، ماشيا على طول في داخل البحر، خلاص. ألعب هنا، أنا هنا ألعب هنا 5 سنوات كل يوم هكذا. الله أكبر. साजी हाजा बैत नफसुक او मदीनत الطلاب. هذا مدينة الطلاب، هذه مدينة الطلاب في إسكندرية. تفضلوا، ربما نجد، أيوة تفضلوا هنا، يلا نمشي إلى هنا. خلاص، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا في إسكندرية يا أحباب، أهلا وسهلا، تفضلوا ونذهب إلى هذا المكان. أي يا أحباب، ماذا يبيعون إسكندرية؟ هذه مدينتي يا أحباب. सर आज आप ग्रुप नहीं चेक करेंगे? हाँ, ग्रुप नहीं चेक करेंगे आज? अब कुछ लिखा है आपने क्या? नाम माजा ماذا كتبت يا بنتي؟ تفضلي. لا، ماذا كتبتي؟ साजी सिकंदरिया घुमाने का शुक्रिया. कहाँ घूमने देती है लड़की है ना, ये ऐसे करती है, मेरी बेटी वैसे करती है, एक जगह लेके जाता हूँ ना, कहती है यहाँ नहीं, वो जो मशरिक में है, मशरिक में लेके जाता हूँ, कहती है मगरब लेके जाओ, मगरब लेके जाता हूँ, फिर कहती है वो जरा रह गया, जुनूब रह गया, शिमाल रह गया। तो ये जहाँ होती है सर उसको एंजॉय नहीं करती, ये लड़की ऐसी सर है। वो ये इनमें और बकरी में बहुत कम हाँ, फर्क है, बहुत थोड़ा फर्क है बकरी में और इनमें, ये बस मर्द ये बेचारे जो दुनिया संभाल के बैठे हैं। अच्छा तफदलु, नाम राफिया। ऐसे भी कोई बात नहीं है सर। ला ला तफदल तफदल, हिया ये राफिया। नाम कल भी लिखा था, नाम कल भी लिखा 3 था। नंबर लेसन सर लिखा हुआ है। تفضلوا من هنا. نعم أنا قرأت هذا صح. نقرأ من هنا، هذا इससे भी पीछे पीछे. بقي دقيقة، كم دقائق؟ 5 دقائق ربما. هنا رافية هذه. नाम يلا يا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كنت مشغولة، كنت مشغولة، लकद को निकाल दें, मशगूला, मशगूला लड़की होती है तो वो मशगूला होती है, आखिर में गोलता लगाते हैं उसको, मशगूलतन, लिलगाया, लिलगाया एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, लिलगाया। अब आप सारे लिख लें, ठीक है, जो चीज़ नहीं है, लिलगाया का मतलब होता है एक्सट्रीमली। खिलाल, ये आपने कैसे लिख लिया है सारा, ये गूगल से ट्रांसलेट करवाया क्या? सर जो नहीं आता तो वो जो आपने साइट नहीं, बताई ये थी आपने तो पूरी वहाँ, इबारत आपने ट्रांसलेट करवाई है ना, इसका दुख है। नहीं पूरी नहीं की, मतलब जो बीच कैसे हो बीच में सकता नहीं है? आता उनसे। अच्छा, खिलाल असाबी सर मैं सेंटेंसेस लिख के कर
अच्छा, खिलाला का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग, ठीक है। इसका लफ्जी मतलब खिलाला का मतलब है ड्यूरिंग। जो गूगल से ट्रांसलेट कराया करते हैं ना पूरे पूरे पैराग्राफ, वो पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसका फायदा नहीं है, ठीक है। खुद जो लिखो ना उसको मैं ठीक करा सकता हूँ, इसका तो कोई फायदा नहीं है, तो फिर किताब में पढ़ रहे हैं हम लोग। असाबी सलासत असाबी सलासत तो अलमादिया। सर जो सेंटेंस हमें नहीं आते तो हम वो कैसे लिखें? हाँ देखो, सेंटेंस का क्या होगा, सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। जो वोकेबलरी होती है आप वो ले सकते हैं, वोकेबलरी ले सकते हैं। आप देखते नहीं कि मैं वोकेबलरी लेता हूँ और आपको तरीके से सिखाता रहता हूँ कि कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। इसलिए सिखाता हूँ कि आप वोकेबलरी लेंगे, जुमले ले लेंगे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। इसमें और किताब में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। खुद से लिखो। खिलाला का मतलब क्या है? ड्यूरिंग अलसाबी, उस वीक्स, सलासा अलमादिया। सहबतु इलल मदीनतिल इस्लाम आबाद लिमुद्दति 10 अय्याम, 10 अय्याम, 10 अय्याम, 10। ثم رجعت إلى البيت وكان لدينا الكثير من الضيوफ। कैसे लिख ही नहीं सकती है लड़की। बिसबब निकाह, बिसबब निकाह, ये निकाह से अलिफ लाम हटा दो बच्चे, ये मुजाफ है, ठीक है। इब्न निकाह इब्नती, यानी बेटी के निकाह था ना, का के की आ जाता है ना, तो उससे अलिफ लाम हटा देते हैं। इब्नतु अम्मी बिलअम से जमीअ दुयूफ ज़हबा इलल बैती। देखो, ज़हबा ज़हब शुरू में ले आओ, ज़हबा जमीअ दुयूफी इलल बैत, बस ठीक है। लेकिन ये क्या करेंगे? रजा, ज़हबा नहीं, रजा, वापस लौटे, वापस हुए। वालेकुम अस्सलाम, माज़ा कुंत मुतअखिरन, अना अअलम अंत नसीत अशियाक वजवाली वउल्बतु लितुआमी अहयानन लेकिन अल्यौम अंत नसीत नफ्सक। लेकिन अंत, ये देखो ना, लड़की से बात कर रही हो ना, तो क्यों आपने सारे सारे मुज़क्कर के लिखे हैं? बसमा ये सब मुअन्नस में कर दें, ठीक है। मुतअखिरा, फिर उसके बाद अंत नसीती अशिया की वजवाली वअल्बत लितुआम अहयानन लेकिन अल्यौम अंत नसीती नफ्सकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैफ हालुकुम? अना मशगूला जिद्दन लिअअदादी फी अअदादी फी इस्तिअदादी और फी अअदादी फी इअदादी अल-इख्तिबारात, इअदाद। अल्लाह यसहल अलैक, शाबाश। ये नाम बस तारिक, अना मशगूला लिअन्ननी, देखो लिअन्ननी कर दो उसको, लिअन्ननी के बाद ज़मीर ऐसे नहीं लिखती। लिअन्ननी अंजुरु नहीं होता बच्चे, अंजुर बसमा है कि भी नहीं? बसमा है। है, देखो, शाहिदू आना था। उशाहिदो करना है अंजुरु की जगह पे। फी क्या है? देखो वाचिंग मैच है ना, तो फी मुशाहदती अल मुबारा, मैच को बोलते हैं अल मुबारा, अल मुबारा, मैच को बोलते हैं मुबारत क्रिकेट। बोलता आएगी सर, क्या पाएगा मुबारक में? ये आखिर में आपको दिखा, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ये देखो बोलता है मुबारा, शाबाश। बैनर सर आपकी बच्चे, राइटिंग थोड़ी खराब होती जा रही है इसलिए। ओए यार, अब तो काशिफ ने भी साइड ले ली है लड़की की, तो अब तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे। चलो भाई, मुबारक, अब ठीक है, अब माफी मिल सकती है। मुबारक। मैंने कहा हालत, हालात सही हालात सही जिद्दन हो ना, हालात अल अहवाल, अल अहवालु अल अहवाल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब भी किसी चीज के बारे में बताना हो, अब आप याद रखो काशिफ, जब भी किसी चीज के बारे में बताना हो तो उसको अलिफ लाम से लिखते हैं, मुब्तदा कहलाता है। अल अहवालु सय्यआ, ये मुअन्नस है, ठीक है। सय्यआ, अल अहवालु सय्यअतुन जिद्दन हुना, कुल्लु पाकिस्तान मशगूल फी सलाते, लिअन्न पाकिस्तान मैच मैच जीत जाए। अन यफूजा, अन यफूजा, अन यफूजा, अन यफूजा फरीक पाकिस्तान, फरीक पाकिस्तान, फरीक का मतलब है टीम, फरीक पाकिस्तानी। शाहिद, हाउ मेनी टाइम्स शुड, क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, कैफ हालुकुम अय्युहा ज़ुमला, अस्अलुहु कम मरतन युजीबु